गुड मॉर्निंग। आज हम गोटे पिला सांग मान गोटे खतरनाक गेट टुगेदर जोटा कि आम जाऊे हांडी हंडा लोड करूँ हांडी हंडा लोड कलापर आम से भोजी रांधु रोषाई भी जाइए मेज नन सब आइटम देखिए। मिकुन आम जाऊँ कहीं मिकुन हाई कहते हाँ बस बाइक रोचे बेस हाई कले पड़ जाए तो आमर स्टार्ट हम खाଇବା एक्चुअली स्टार्टर बहुत कम आइटम अच्छी भात अच्छी प्लेन राइस तापर अच्छी डाली मटन तरकारी हाँ मटन तरकारी पनीर चिल्ली चिकेन पकड़ा आउ सालाड आउ खीरी भी अच्छी पूरा ओडिया मार्का पाइस पाइस खीरी सेटा भी हम जगह सब जगह भी देखो बहुत सुंदर लगुच। काम करते बहुत सुंदर कथा भी भल लगे। मौनी साले देथिल ना कोन सेटा को ओदा को हेछि ना मागरा उठल कि पियाज एटे हां पनीर पे कौन हम भाई देखा मत झाड़ू करेले मत आज पियाज गोटे पो देखिलु आउटे
ଆଜି ଟିକେ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା ଭୋଗ କୋଉଠି ଲାଗିଲା କୋଉ ଜାଗା ମଟନ ହଜମ ଆଜି ଭୋଗ କାହ୍ନା କୋଉଠି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯୋଉ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ନା କଣ ବସିଥିଲେ ଟିକେ ଚାଖଣା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଚାଖଣା କିଛି ନଥିଲା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବସି କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ୍ଲାସମେଟ ମିଶିବା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ବସେଇବା ଆଚ୍ଛା ହଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାତ ଡାଲି ପନିର ଚିଲି ଆଉ ସାଲାଡ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚକାମୁଣ୍ଡି ପକେଇ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ ମଟନ ହେଉଛି ସାଧା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ୟମି ବଢ଼ିଆ ବନ୍ଦ କରିବେ चलो ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ କ୍ରୀଡ଼ା ये माइंड ब्लोइंग हाँ, मस्त तुमको बहुत भल लगे हो ଓ ମେରେ ନାଇଁ ଚାଉଳ ଆହୁରି କମି ଯାଆନ୍ତା କ୍ଷୀରିରେ ଭଲ ଦିଗରେ ଚାଉଳ ମାନେ ଖରା ହେଇନି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ ଆଉ ତମକୁ କିନ୍ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ମଟନଟା ସିଝି ନଥିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତତେ କିନ୍ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା खुश हुआ बहुत ଭଲ ଆଉ ତ ରାଇଟ୍ ତ ଏ ଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭୋଜି ସରିଯାଇଛି ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଛି ହିସାବ କିତାବ ପରେ ହାଣ୍ଡି ମଜା ହେବ ହାଣ୍ଡି ମଜା ହେଇକି ହାଣ୍ଡି ଖରା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲୁ ଦେଖୁ Peace.